Hello mga guys, our dinner for today. Nagluto mi og kanang kalkon, turkey. Ay among sudanon karong gabi. It's a dinner time after Christmas. Kay dito minamasko sa anak sa akong bana. Unya karon nagluto sad mi og amo ang pagkaon diri sa balay. Hope you enjoy the holiday season, guys. And don't forget to like and subscribe. Happy Christmas! Merry Christmas mga bisdak! See you on my next vlog. Bye-bye!